Hello guys, good evening everybody. Today's video, okay guys, today's video, so one down na. I'm here now sa Mambukal Resort, dito sa Morsha. So money mo ang rooms. So one down na siya. So naami sa room, family room 1. Yan, hagad na kay Kugno. Ang biyahe gini na kadlaw niya. So guys, tayo kaayo guys ang amuang kuan. Kini usa ka room, family room to siguro ni. Ayan, kini amuang 1. Siguro kini kini 3 siguro ni. Kana 2. Ako ang gitindogan diri 1. So itorta mo ron guys. Mao mi sa session hall na mo, laktan mo video ko, okay? So one day down. Bye.